Hello guys, kamusta po kayo dyan? Magtitris po ako ng letter P. Ito po. Ito mo yung What letter is that? P. Big letter P Big letter P. and S. small. Small letter P. Wow. Small letter P. Assignment mo po yan. Ito. Alam ba? Yan guys, nag-trace po siya ng letter P. Ang mata ko ang sakit. Unahin mo po muna yung yung guhit pababa, tapos bilog. No, dito, this one. Guhit pababa, then bilog. Yan. Big letter P. And then, small letter P. Oh, trace mo daw. Small letter P. Yes. Letter P. Yes po. Yay! Tapos na ako. 1, and 2, and 3, and 4, and 5. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, diba? Opo. Matrace mo muna daw po yung small letter P. Letter P is small letter P. Small letter P. Guhit pababa. Then bilog. O, diba? Isa pa. Guhit pababa. Bilog. Um. At mama, Po. nung sa DIY nga nakita ko kakasmate ko, si Prince. Opo, dali na po. Tapusin mo na po yan. Ay, lampas. Kami lampas. Okay lang yan. Ang bawal okay lang. Ha? Okay lang yan lagpas. Titrace mo lang naman yan eh. Yung may taste, bawal eh. Ganon? Po. Kailangan na lang lagpas. Okay lang yan may lagpas. Para makita na na-trace mo. Kasi yung may lampas, papaluin. Ay, hindi ah. Hindi papaluin. Okay lang yan may lagpas. Ulit naman. Lakayan mo po yung bilog. Ganyan. Sige, okay na yan. Yung small letter P naman. Ipapa. Ayan. Isa pa. One, two, and 3, and 4.
and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 ba? Oh, last one. Let's go, elephant, and a little bit sun. No. Oh my god! Tapos na. Inda! Bye guys! Ingat lang po kayo dyan ha. Guys, like and share. Bye-bye. God bless po. Thank you po sa nanonood ng video namin. God bless po. Bye-bye.